हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अपना बहुत ख़याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ख़याल रखें। आज यहाँ का मौसम बहुत ब्यूटीफुल है। सनी नहीं है लेकिन आज पूरा दिन क्लाउडी रहा। इस वक्त मॉन्ट्रियल कनाडा में शाम के 7 बज चुके हैं। सूरज आफ्टर 8 सनसेट होता है। तो पहले तो तकरीबन सूरज ग़रूब होता था 9 o'clock। अब दिन ज़रा छोटे होने लगे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब दिन लंबे हो। क्योंकि विंटर में तो कुछ दिन ऐसे भी आते हैं कि जब 4 बजे के करीब रात होने लगती है। तो समर में ये बहुत अच्छा है कि दिन लंबे हो जाते हैं, और दिन लंबे होने की वजह से एनर्जी भी ज़्यादा रहती है बॉडी में, हम अब काम ज़्यादा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का मौसम कैसा है? उम्मीद है वहाँ पे भी मौसम पहले से बेहतर हो गया होगा। मैं यहाँ हमारे घर के करीब एक पार्क है, मैं वहाँ आई थी वॉक करने के लिए। पहले तो मैं हर रोज़ यहाँ वॉक करने आती थी। मुझे पार्क में वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। मैं मॉर्निंग वॉक पे आती थी, क्योंकि मॉर्निंग की वॉक हम सबको पता है कि बहुत अच्छी है। वैसे तो हम सबको बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन हम लोगों ने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। हालांकि उन चीज़ों पे पैसे भी खर्च नहीं होते। एक तो हो ना कि यूजुअली हर कोई महंगाई का एक्सक्यूज़ बनाता है, तो इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप पे मेहनत नहीं करते, क्योंकि अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक करें तो उससे हमारी हेल्थ काफ़ी बेटर हो सकती है। क्योंकि पहले तो मैं हर रोज़ वॉक किया करती थी, और जब मैंने वॉक शुरू की थी, वैसे ऑन एंड ऑफ तो मैंने हमेशा वॉक किया है, लेकिन फिर एक टाइम पे आके मैंने मुसलसल कभी नागा नहीं करती थी, मुसलसल मैंने वॉक की, और मैंने ख़ुद अपनी हेल्थ में बेहतर चीज़ें देखी। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश अपनी सेहत के लिए करें तो काफ़ी चांसेस हैं कि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप भी ज़रूर कोशिश किया करें कि वॉक करें और अच्छा खाना खाएं। वो चीज़ें जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, उनको अपनी खुराक में शामिल करें और खुश रहें। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, तो उसका हम शुक्र अदा करें। हम जितना शुक्र अदा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उतनी पॉजिटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आएंगी। लोगों की ज़्यादा परवाह ना करें। अगर किसी ने कुछ गलत कह भी दिया तो उसे माफ़ कर दें, और अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहें, मगन रहें, और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ काम ऐसा करें जिससे आप अर्न कर सकें, ताकि दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों। तो इससे ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजिंग आती हैं और हम खुद भी मुतमिन रहते हैं। तो और अब मैं वॉक कर रही हूँ, और देखें लोग यहाँ पे आके तो बास्केटबॉल बच्चे खेल रहे हैं। एक ज़माना था कि मेरा बेटा भी यहाँ आके बहुत बास्केटबॉल खेलता था, तो हम उसको तंग भी करते थे कि तुम इतनी देर तक क्यों खेलते रहती हो, जल्दी घर आ जाया करो। वैसे अब अफसोस होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों पे एतमाद होना चाहिए। उन्हें अच्छे बुरे का समझाने के बाद हम उनको उनके हाल पे छोड़ दें, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम उन पे एतमाद करेंगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सामने आएंगी और उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। अपने बच्चों की हमेशा इज़्ज़त करें, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे समझें कि हमारे सामने एक अडल्ट बैठा हुआ है, जो कि मैं वैसे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी
کہ میں نے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کی رسپیکٹ کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میری چند ایک فرینڈز بھی مجھے کہتی تھی کہ کہیں سے نہیں لگتا کہ تم اپنے بچوں سے بات کر رہی ہو، کیونکہ پتہ نہیں میں نے اس زمانے میں کبھی اتنا پڑھا تو نہیں تھا، مجھے اس بات کا نالج تو نہیں تھا کہ بچوں کے ساتھ ایسے بات کرنی چاہیے جیسے آپ کے سامنے کوئی ایڈلٹ بیٹھا ہے۔ لیکن یہ میرے اندر کی فیلنگز تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ بچوں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی جب بچپن میں رسپیکٹ میں ہوئی ہوں تو مجھے بہت برا فیل ہوتا تھا۔ شاید وہ چیزیں مجھے یاد تھیں، بڑی ہو کے بھی مجھے وہ چیزیں شاید یاد رہیں، تو مجھے یہ بہت برا لگتا تھا کہ اپنے بچوں کو کسی کے سامنے ڈانٹنا، ان کو ڈس رسپیکٹ کرنا۔ تو آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں، چاہے وہ بڑے بھی ہیں، بڑوں کی تو ویسے ہی ہم ان کو عزت دینی شروع کر دیتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اب چھوٹے بچوں کو بعض دفعہ ہم وہ عزت نہیں دیتے جو کہ ہمیں دینی چاہیے، حالانکہ بچے ایسے ہی تو سیکھتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے بچے اگر چھوٹے بھی ہیں تو ان کی بہت عزت کریں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، آپ ایسے ان سے بات کریں جیسے آپ کے سامنے کوئی ایڈلٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے، اب کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اس زمانے میں تو کم تھیں۔ تو میرا بیٹا یہاں آ کے تو باسکٹ بال کھیلتا تھا، وہ کافی شوقین تھا، لیکن اس زمانے میں ہم لوگ سوچتے تھے کہ بچوں کو زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن اب اس زمانے سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں گیمز کی وجہ سے لوگ کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ اب جیسے کہ میری پوتی ہے تو مجھے بہت شوق ہے کہ وہ سنگر بنے، حالانکہ وہ بہت اچھا گاتی ہے، تو لیکن فورس تو نہیں کر سکتے، تو لیکن سجیسٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں بعض دفعہ وہ آتی ہے تو میں ہر بات پہ کوئی نہ کوئی لیرکس بنا کے تو اس کے ساتھ بات کرتی ہوں، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ بڑی ماں اگر آپ کو اتنا شوق تھا تو آپ سنگر کیوں نہیں بنی؟ تو میں کہتی ہوں کہ اصل میں ہمیں اپرچونٹیز نہیں تھیں، یہ تو نہیں میں کہتی کہ مطلب ہمارے گھر والے لائک نہیں کرتے تھے، میں کہتی ہوں کہ مجھے اتنی اپرچونٹی نہیں مل سکی کہ میں سنگر بنوں۔ تو بہرحال میں بہت انسپائر ہوتی ہوں جو سنگرز ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، تو آج پارک کی وجہ سے یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا۔ تو آپ بھی کوشش کریں، آپ کے بچے جو بننا چاہتے ہیں انہیں بننے دیں، بس ایک بات ان سے کہ جو بھی بننا آپ بنو، لیکن ایسا بننا کہ آپ اپنے آپ پہ پراؤڈ ہو سکو، یہی بس ضروری ہے۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کریں، ان کی غلطیاں مت دہرائیں، انہیں شرمندہ مت کریں۔ تو اچھا، مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اور پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔